بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة السادة أصحاب المعالي، بالإذن ديالكم ناخذ الكلمة باللغة الفرنسية نظرا لتواجد السيد هاريس حسابيس رئيس ديال الجامعة اللي مع الأسف ما كيتكلمش اللغة العربية. Donc c'est pour nous un réel plaisir que de recevoir votre amicale et de pouvoir formaliser aujourd'hui cette convention de coopération. Je dirais même plus qu'un plaisir, c'est un véritable honneur, Monsieur le Président. Et ça rentre parfaitement dans le cadre des préoccupations de l'Université internationale de Casablanca, qui est aujourd'hui une université, bien qu'elle soit jeune, elle touche à plusieurs domaines scientifiques et techniques, et parmi lesquels nous touchons depuis quelques années au domaine du droit, puisque nous avons un pôle de droit qui est en train d'évoluer progressivement vers une réelle faculté de droit, puisque aujourd'hui le pôle droit est inséré dans le cadre de notre faculté des sciences sociales. Donc nous ne pouvons pas envisager l'activité de cette université en dehors de l'interaction avec nos partenaires publics et privés. C'est pour que l'on puisse avancer sur le plan des compétences qui constituent, je dirais, l'axe principal de notre approche pédagogique, puisque notre étudiant est au centre. Et ce que nous voulons transmettre à nos étudiants, c'est le savoir-faire, comment fonctionnent les choses réellement sur le terrain. Et pour qu'on puisse arriver à cet objectif, il faut absolument qu'on ait des alliés et qu'on soit en contact permanent avec les professionnels dans tous les domaines. Et donc aujourd'hui, c'est un pas additionnel et non des moindres, qui va nous permettre de nous inscrire davantage dans cette stratégie et dans cette approche. Donc, deux mots sur le groupe auquel nous appartenons, qui est le groupe Laureate International Universities. C'est un groupe d'origine nord-américaine qui est installé dans les 5 continents. Aujourd'hui, nous comptons plus d'1 million d'étudiants à travers le monde, ce qui constitue une richesse interculturelle extraordinaire et surtout une plateforme très fertile d'échange d'expériences, de connaissances et de développement d'axes de recherche. Donc non seulement nous mettons à la disposition de votre association notre université, mais nous mettons également à votre disposition tout notre réseau, comme je viens de vous le dire, qui se situe dans 27 pays à travers les 5 continents et qui compte aujourd'hui, je le répète encore une fois, plus d'1 million d'étudiants. Donc je ne voudrais pas trop me prolonger dans cette intervention parce que notre président aussi souhaiterait dire quelques mots à cette occasion. Et je ne peux terminer mon intervention sans exprimer un certain nombre de remerciements. Bien sûr à Monsieur le Président qui a bien voulu venir et nous faire l'honneur de formaliser la signature de cette convention. J'aimerais également souligner l'implication très particulière de M. Abdeltef Wardan, qui n'a ménagé aucun effort pour rendre cette initiative possible. Donc, au nom de l'Université internationale de Casablanca, nous vous exprimons nos sincères remerciements et toute notre reconnaissance. Finalement, je voudrais remercier tous les enseignants de notre pôle droit. En particulier c'est Mohamed Khmlichi qui depuis la première heure était impliqué dans cette initiative, et puis aussi le professeur Bchlouch ici présent qui a aussi apporté tout sa bonne volonté, son savoir et son implication, sans oublier également notre collaborateur Simone Trifes qui également était un petit peu à l'origine du développement de ce partenariat. Donc encore une fois, soyez la bienvenue à l'Université internationale de Casablanca. Soyez assurés de notre mobilisation pour convertir ce qu'on va signer aujourd'hui en actions très concrètes, donc au profit non seulement de nos 2 institutions respectives, mais également et essentiellement au profit des futures femmes et hommes qui vont être au pouvoir de ce pays et qui vont diriger les différentes institutions qui constituent donc les grands piliers et sur lesquels nous misons tous les espoirs pour le développement de notre nation. Et encore une fois, merci pour votre présence.
Excuse me for saying a few words in English, but my French is still not at the level that they should be. So maybe Tawfiq can maybe translate a few things later. Mr. President, Mr. Rector, honored guests, it's a big pleasure and a big honor for us to have you here with us. And the reason is that when Laureate decided to come to Morocco, we had a dream that we would establish a private university that would make Morocco a destination for not only for Moroccan students but also for international students from different nations in Africa but also in Europe. We have invested a lot and we have very nice facilities, but having this is not sufficient. For us to be successful and to fulfill our dream, we need to work together. We need to collaborate with the Moroccan society and with all the important institutions of Morocco. And when I was informed that we are building this partnership, this convention, it was very hard for me to believe that the people involved have managed to bring you to our university. It's such a big honor that when such an institution of Morocco is close to a private university, and I am sure you are doing it because you believe this is good for our students, for the country, for all of us. So I need to thank all the people that had the idea, and honestly to tell you that I'm extremely honored, and the surprise that I had when they initially told me, and the fact that you are here, makes this even harder for me to believe that it is actually happening. I think we can offer many, many things to the Moroccan society and to our students by working together, not only with you, but extending partnerships with all the society in Morocco. So from the depth of my heart, I want to thank you for taking your time and believing in this initiative and being here to sign this convention. Thank you, thank you, thank you. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. I am very sorry, I don't speak English. أولا جد مسرور باش نحضر لهذا الشراكة بين الودادية الحسنية والجامعة الدولية بالدار البيضاء، سيما وأنا متفائل جدا بحضور وجوه النيرة من خيرة القضاة اللي عندنا الحمد لله اللي كتحضر، وهذا فعل حسن، وهذا الأمطار الخير كذلك اللي غتكون خير فعل على أن هذا التعاوني أو هذا الشراكة غتمشي بعيد إن شاء الله. غتبدا الآن صغيرة، ولكن نطمح أن تكون إن شاء الله في المستقبل شراكة كبيرة بشراكة أخرى اللي ينضم إلى أشخاص آخرين إن شاء الله. هذا ما حسب اتفقنا لما كانوا زاروني الإخوان في المكتب، قلنا على أساس أنها إن شاء الله ستتوسع لتضم أطراف آخرين. احنا جد مسرورين، ولا سيما نتعاملوا مع واحد جامعة اللي لها صيت كيف قال السيد العميد، عندها فروع متعددة اللي غتكون عبارة عن تبادل خبرات وتجارب فيما بين الودادية والجامعة. نحن بخبراتنا المتواضعة والجامعة كذلك برجالتها وبلوجستيكها كذلك. نبغي نقول لكم هذا الوداد الشريك، تعرفوا على هذا الشريك اللي هو الودادية الحسنية للقضاة، هي جمعية عمرها ما يزيد على 50 سنة ونيف. حقا كانت تسمى
رابطة القضاة، ومن بعد تفضل المرحوم الحسن الثاني رحمه الله وأطلق عليها اسم الودادية الحسني للقضاة. الودادية الحسني للقضاة هي عضو في الاتحاد العالمي للقضاة، هو عضو مؤسس للاتحاد الإفريقي للقضاة، كما أنها عضو في المجلس الوطني لحقوق الإنسان بظهير، ثم عضو في المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لوزارة العدل، كما أنها عضو في المجموعة الأوروبية للقضاة، ما يعرف باسم ميدال. الودادية تضم جميع قضاة المملكة، وإن كان حنا عندنا في المغرب جمعيات الآن 5 جمعيات للقضاة، لكن الأكبر جمعية هي الودادية الحسنية، واللي في القانون الأساسي أنها تضم جميع قضاة المملكة. الودادية كذلك كانت عضو في الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة، كما كانت من ضمن الهيئات التي ساهمت في إعداد دستور المملكة. فالودادية تهتم بطبيعة الحال، هي جمعية مهنية بمعنى أنها تدافع عن حقوق القضاة ومكتسباتهم، كما أنها تقوم بعدة مشاريع اجتماعية لفائدة القضاة وذويهم. الودادية أصدرت لحد الآن، يعني لأن الودادية كودادية من 2006 لما أطلق عليه هذا الاسم، أصدرت 4 مجلات تهتم بالشأن القانوني. الغاية من ذلك هو توحيد الاجتهاد القضائي ما بين السادة قضاة المملكة. الودادية لها دور فعال في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية لدستور 2011، ولله الحمد أتى وفق الطلب، ونص الدستور على أن القضاء أصبح مستقلة. هذا يعني قليل من كثير اللي قامت به الودادية لفائدة القضاة، كما أن الودادية حققت لحد الآن مشروعين سكنيين لفائدة المنخرطين، والمجال لا يتسع باش نعطيك نظرة على جميع أنشطة الودادية خلال هذه السنوات. على كل حنا غير نظرة بسيطة باش تعرفوا الشريك اللي هو معكم، الشريك المتواضع اللي غادي إن شاء الله من خلال هذه الشراكة سيساهم بقدر المستطاع في تأطير طلبة هذه الجامعة. بطبيعة الحال كيف سبق لنا تناقشنا في السابق، ممكن القضاة يساهموا في لي طرافو براتيك، يمكن يساهموا كذلك في إعطاء عروض، ولا سيما أن الجامعة لها فرع يهتم بالشأن القانوني، ونحن كما سبق أن تناقشنا مع السيد العميد هو أن الجامعة يجب أن تهتم بشراكة مع الودادية في إعطاء يعني رجالات القانون من محامين وقضاة وخبراء وما إلى ذلك.
وهذا هو الدور المعود إلينا جميعا، لأننا نطمح في إيجاد قاضي كفء مستقل نزيه وقوي. نتمنى أن تمشي هذه الشراكة بعيدا إن شاء الله، وأن تحقق الأهداف التي رسمناها فيها، ونحن بأطرنا وأنتم كذلك بكفاءتكم ولوجستكم سنصل إلى الهدف المنشود. وشكرا لكم وشكرا للجميع. Donc on va procéder à la signature de la convention. بخصوص الأستاذ حسن جابر العضو المنتخب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السادة الأساتذة في الجامعة الدولية، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. طبعا عبد ربي جد سعيد بهذه الاتفاقية وبهذا التوقيع في هذا اليوم المبارك، يعني الغزير بالأمطار وبركات الله سبحانه وتعالى. هذه هي الاتفاقية التي سوف تكون يعني ثمرة خير على الجامعة الدولية بالدار البيضاء وعلى الوداد ديال